हेलो हाय फ्रेंड्स पुणे एक मिनी ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। आज हूँ पवित्र रथयात्रा। रथयात्रा मोर समस्त ओडियावासी को मोर शुभेच्छा और शुभकामना। एक्चुअली मो ब्लॉग टिके लेट रे स्टार्ट कली तो मु ऑलरेडी उठी मोर सब काम सारी ठाकुर पूजा करी एबे आम एक्चुअली दहीबरा टे खाईदेलु। मुझे एक्चुअली ब्लॉग करने भूली भी गली। दहीबरा खाईदे आम प्लान कलु जावाई रथ टाणियापाई। आम एक्चुअली प्लान करूँ ये जिग्नी रे हूँ रथ माने अच्छी जगन्नाथ मंदिर अच्छी तो जावाई। तो ये कहले कि ना आग्रा जीवा चलो। तो आमर से दुटे सांग अच्छा बहुत सारा मोर जूनियर्स भी मैंने फोन करते कि दीदी तुम्हें आस हूँ आग्रा को। तो भाभी आम आग्रा जीव बोली। देखो आम जाऊँ आपण मानू देखू आग्रा केमती हुए और जो मैंने बेंगलोर अच्छी तो से भी जानी थे केमती आग्रा हुए मुझे देखनी। तो ये हैदराबाद रोली बंजारा हिल्स रे गोटे जगन्नाथ मंदिर अच्छी मुझे रथयात्रा जाइली रथ भी टाणी मौसी बाड़ी भी जाइली। तो जानते पुरी तो वर्ल्ड फेमस रथयात्रा प्रसिद्ध पुरी भी जाइली रथयात्रा रथ टाणी 2021 आई थिंक 21 ना 22 रे जाइली। तो आज आम मैरेज आम दी जन फास्ट टाइम आज आम जीवु रथ भी टाणु आपण मानक सेयार ही करूँ आम निश्चित। चलतु मोर देखिए मुझे केमती पूजा केमती कौन कर मो ठाकुर को देखा आपको। आ पूर्व मन रखु जो मैंने भी मोर ब्लॉग देखुं प्लीज सब्सक्राइब करनी आ ढेर सारा भल पाए दिंतु लाइक भी करूँ। चलन देखा देखु ये मोर देखले तो मु पूरा 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 ये कर देछि फूल रे पूरा ठाकुर सजे देछि सब ही ठाकुर अछंती मोर। एक्चुअली एठी होछि तिरुपति बाबा तो तांकर फेस पूरा लुचि जाइछि फूल रे अछि देखले तो हम आपण माने कहिबे कमेंट रे केमती हिछि मो ठाकुर प्लेस। तापरे भी ये देखु मोर बालकनी रू पूरा भल से पूरा वृंदावती की आज मैं पूजा कर देछि। देखो बेटी कही ना गोटे हिबिस्कस आनी देखु आज गोटे फूल फुटी वेदर भी बढ़िया अच्छी। आपण मैंने तो देखिले मो ठाकुर केमती मो पूजा कर दे आज। एबे हम चलू बाहर की जीवु आग्रा। आग्रा जीवनी फर्स्ट आमर किसी कामटा अच्छे आम सारदेबू तापर जाके आग्रा जीवु आपण मानू सेयार करूँ। आउ प्लीज मो ब्लॉग रे जोड़ी रुहतु आ शेष जाए देखु आ मजा भी नियंतु। चलतु रेडी हो आम टे आसीगलु ये आम सांग रूम नहीं तो से पलि आसलु टे ये गाड़ी टे रखीदे जीवु बोली। देखो बैकग्राउंड भल लगुच कि नहीं हम पूरा रेडी पूरा चलते जीवा बहुत लेट भी हो गला मंदिर जावाई। देखो आम फाइनाली पलि आसलु आग्रा। देखो रथ ये अच्छे देखो केते लोक भी मतलब ऊपर भी केते लोक अच्छा देखो जूम कर देखो केते लोक अच्छा। तो आम बेसी पहुँची गलु भल भाव भी ठाकुर दर्शन है। आज आम भी वर्षा भी होता भिजिक भी दर्शन कलु
ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ହେଇକି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରସାଦ ବି ମିଳିଗଲା ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ଛୁଇଁକି ତାଙ୍କ ରଥ ଛୁଇଁକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରିଲିନି, ଜାଣିଥିବେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ରେ ବି ପୁରା ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି ହେଉଥିଲା। ଆସିକି ଘରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଲୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ମାନେ ଏତେ ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ସେମାନେ କେବେ ବି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେ ରଥ ଟାଣି ନଥିଲେ ଆଉ ଯାଇ ନଥିଲେ ବି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ସେ ମୋ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ରଥଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ରଥ ଟାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ରଥ ଟାଣିଥିଲି ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ବେଙ୍ଗଲୋର ଆଗ୍ରାରେ ରଥ ଟାଣିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପୁରା ରଥକୁ ବି ଛୁଇଁଲି ଆଉ ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ବି ଧରିକି ଟାଣିନି। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲେ ତ ସିଏ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ କହନି ମ୍ୟାରେଜ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହିଲାଣି ସତ କଥା କହିବ? 2030 13 onwards, right? Almost 10 to 12 years. 12 years, okay. 12 yearsରେ ସେ ଆଗ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି, ଜିଗ୍ନି ବି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଟାଣି ନଥିଲେ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ବି ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଅପକମିଂ ଡେଜ୍ରେ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଆସିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଦିଅଣ ଏଠି ଆମ ଦିଅଣୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ଆଉ ଅପକମିଂରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆସିବ, ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ ବି କରିବେ। ହଁ କି ନା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହିଁ ମିଳୁନି, ସିରିୟସଲି ଆମେ ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡର ହେଲେ ହିଁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଢେର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁହନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଏମିତି କହୁନି କି ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଗାର ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ଯାଇ ହିଁ ହେବନି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସିଥିଲୁ। ଖାଲି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯାଇଥିଲୁ ମ୍ୟାରେଜର 8 days ପରେ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ 10 daysର ତ ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଜଗା ଦର୍ଶନ ବି ହେଇନି। ଆଉ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଦେଖିବେ। ଆଉ ବେଶୀ ଗପ ନାହିଁ। ହୋପ୍ ଭାବୁଛି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଉ ରହିଲି, ପୁଣି ଏକ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।